कौन कह मोर स्वामी मते बापा घर को जाइथिलु मां पचारलानी भौणी माने पचारलानी शेष को बापा तिरस्कार कर तते गला धक्का दे विदा कर ए मुहने केमिति देखैबी ए भय रे ए लज्जा रे परे व्रतनाथ बड़ना कहले अनल कुंडे ये यज्ञ कुंड को मां सती देई पड़िले हो हे यज्ञ आगे जळुछि आज्ञा जते बेले दे पड़िले जहा अवस्था हितु आज्ञा पड़ी जाइतबो नहीं आज्ञा किंतु एक कथा के कहले अंबिका बेला व्रतनाथ बड़ना कहले बोले ये निया रे पइले बोली आज्ञा नहीं किंतु कालिदास से कथा कहले नहीं कालिदास से कथा कहि नाथि मार संभव अन्य मत दले कालिदास कोन को कहले बोले अथा अवमाने पितु प्रजोगता ये कक्षा सकन्या भव पूर्वापते नहीं सती जग विसृष्ट देहा जन्मेन शैल बधू प्रपदे अथावमानेन पितुः प्रजुक्ता अथ अपमानेन अथ कहले यहा परे कहा परे ना भौणी माठो अपमान पाई सारिबा परे पितुः प्रजुक्ता बापा तदरूप अपमान पाइबा सती पुओ कले सती सती जोग विसृष्ट देहा कले मां सती सती जोगरे बसी आत्माहुति देले जन्मेन शैल बधू प्रपति क्या पर प्रश्न किंतु ये कहले अनल रे पड़िले यज्ञ कुंड रे किंतु कालिदास कहले सती जोगरे बसी आत्माहुति देले जा भी हो सती को विलय हला दौड़िले को नंदी भुगी भगवान शंकर आगे कहिले एकादश शंकर कथा न जानि चंती की जेते बेले कहिदले ओरे एकादश रुद्र अवतार को एक काल न धरिले भगवान शंकर महाप्रभु रुद्र प्रलय अवतार को धारण करे ओरे दक्ष राज्य को चली गले इते राग रे जाई चंती ईश्वर साधिबार जोग न छाड़े काम क्रोध लोभ अष्टांग जोग साधना कले भागवत आकर जगन्नाथ दास कहले ये तीनटा जिनिस को छाड़िला हाती बोले काम क्रोध लोभ ये तीनटा को भगवान शंकर छाड़ी नाहाती एते राग रे एते जोर रे गले जे विधितिबा व्याघ्र चर्मटा कोड उड़ी गाइछि प्रलय अवस्था करिसंती भगवान शंकर जेते बेले पहुंची गले यज्ञशाला रे जेते थिले पुरे पुरोधा जेते दिए थिले ये रुद्र अवतार देखि जे गले भय जेते बेले दौड़िले भगवान शंकर जाई यज्ञ कुंड को चाहिले कारण सती यज्ञ कुंड रे परिचंती बोली जेते बेले चाहि देले लोमा आको रुद्रागिनी रु यज्ञ अंगल रु गोटाय विराट काय पुरुष जन्मला जाना होछि वीरभद्र आको जोरे छिना हला शिवंक कोपानल रु जे जन्म हेति जे कोन साधारण व्यक्तित्व कला प्रभु कोन मो पे काम अछि कोना शीघ्र कोन भगवान शंकर कहले ये दक्ष प्रजापतिर मुंडटा को छिंडे दिए ओरे भइला दक्ष प्रजापति कुकुटा मोडिला भली मुंड गंडी के अलगा करदा नहीं उपाय दा मुंड छिंडे के उपाय दा पड़ला एक कथा राज्य सारा प्रगटला रानी अंतपुर रे मां प्रसूति सुनिले तले शिवंक कोप को शांत करिवो की सती जे मरि गले ये कथा प्रसूति जानिला ना बोले ज्वाई तो आसी शाशुर कर्तव्य ज्वाई की बंदापना करी नहीं आसी बंदान था धरी सब भौणी मान को डाकिले बोले समस्ते देड़ सुखे शाली नो कारण सखी होती सान जिते बेले आसी यज्ञशाला रे पहुंची गले शाशु बंदेला बेले को देखिले उलग्न अवस्था रे ज्वाई छिड़ा दी हाथे पछ को घुंची आसिले शाशु बोले सତରେ तू गोटा निर्लज मु तो अभिशाप दउची मु तो मां बंदेला बेले आसिला बेले तू मते उलग्न अवस्था दर्शन करैलु जो अवस्था दर्शन करैचु तू अभिशाप देली क्या पर ठाडू तोर अंड पूजा हेउ रे अभिशाप दे देले भगवान शंकर के शांत हेले तला आ कोन दक्ष तो मले भी शाशु अनुरोध कले करे मु कोन विधवा हेबी शाशु को अनुरोध रक्षा करी मोरे खोजिले खोजिला बेले कोन मुंडो अछि मुंडो तो पूरी भाषा वीरभद्र मोड़ी के जगह कुंड रे पकई देछि
ଖଣ୍ଡିଟା ଉପରେ ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମା କଣ କରିବେ କିରେ ମୁଣ୍ଡ ସିନା ଲାଗିଲେ ସିଏ ବଞ୍ଚିବେ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଆସିବ କଣ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ପୁଅ ଯଜ୍ଞ ଛାଗଳ ଗୋଟା ଛେଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ଦିଆ ହବ ସେଇ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହାଣିଦେଲେ ତ୍ରିଶୂଳରେ ନାଇଁ କହିଲେ କଣ କଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ବେକରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଯୋଡି ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଟ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚି ଦେଲେ କିଏ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଦକ୍ଷ କୁଆଡେ ପୁରାଣ କହୁଛି ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଗଲାନି ଆଉ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବା ଲାଭ କଣ ପୁରା ଧରିଲେ ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଗଗନ ଶରୀରକୁ ଯଦି ନିଆଁରେ ପଡିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଦ୍ଧଗଗ୍ନ ହେଇଥିବା ଦଗ୍ଧ ହେଇଥିବେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ନଥିବେ ତ କେବେ ଏଡେ ବଡ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ପଡିବେ ଇଏ ଶିବ ଏତେ କଥା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବାଉଁଶ ଯାଇଥିବେ ତ କିନ୍ତୁ ନା କାଳିଦାସ କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦବା ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ ଶିବ କୁଆଡେ କାନ୍ଥରେ ପକେଇଲେ ପରେ ଯିଏ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ବୈରାଗୀ ସିଏ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡିଗଲେ ମାୟାରେ ପଡିଗଲେ କାନ୍ଧରେ ଧରି ବୁଲିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଅନେକ କାଳ ହେଲାଣି ଇଏ ସଂସାର ଅସିବା ଆଶଙ୍କା କଲାଣି କଣ କରିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟିଲା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବାବୁରେ ଅନେକ ପୁରାଣରେ ଅନେକ ମତ କିଏ କେତେ ମତ ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ସାରା ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଚକ୍ର ଖଣ୍ଡେ କାଢୁଛି ସେଟା ପଡୁଛି ପାଦ ପଡିଛି ଯାଜପୁରରେ ବିରଜା ଏପରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡିଛି ସତୀଙ୍କ ଶରୀର ପଠିତ ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ପୀଠ ହେଇଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ ହାଲକା ଲାଗିଲା ଚାହିଁଦେଲେ ସତୀଙ୍କ ସବନା ତେଣୁ କହିଲେ ଆଉ ଏ ଦେବ ସମାଜକୁ ଫେରିବି ଯୋଉମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମଲା ଇଏ ପୁତ କରି ଶବଟାକୁ ବି ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଲେ ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଶିବ ଆଜି ପରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ଏ ଦେବ କଣ ସେଇ ସତୀ ମୁଁ କହିଛି ସ୍ୱର୍ଗଟା ଆଗରୁ ବୋଲି ଦେଇଛି ଅଥାବ ମାନେ ପିତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତା ସକନ୍ୟା ଭାବ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ସତୀ ସତୀ ଯୁଗ ବିଶ୍ୱ ତାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଶୈଳବଧୂ ପ୍ରପଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶୈଳବଧୂ ମେନାକ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହିଁ ସାରିଛନ୍ତି ମୈନାକ ଜନ୍ମ ପରେ ମା ସତୀ ମେନାକ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନାଁ ହଉଛି ଏବେ ତାଙ୍କର ସତୀ ନାଁ ପର୍ବତ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ନାଁ ହଉଛି ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ହେ ଦେବ କଣ ଯଦି ତମେ ଏବେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କର ମିଳନ କରେଇ ଦେଇପାରିବ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ମରିବ ତମେ ମୁକ୍ତ ହବ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଦେବ ସମାଜରେ ପୁଣି ଗୋଟା ଭାଳେଣି ପଡିଲା ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ କହିଲେ ସେ ବାଞ୍ଚା ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଯାହାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ପାରିବିନି ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବ କିଏ କିଛି ସମୟ ନିରବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆରେ ଜଣକ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ପୁରନ୍ଦରଗିର ପ୍ରବର ଭଗ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ସମାଧି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା କହିଲା ଜଣେ ଅଛି ହୁଏତ ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିକିରି କଥା କହିବା ସେ ଆମ ମିଟିଂ ରେ ନାହିଁ ସେ ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ କନ୍ଦର୍ପକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଦେବରାଜ କନ୍ଦର୍ପ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦର୍ପ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଲୋକ କିଛି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ତମର କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବେ ବା ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିବେ ଡାକିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇନା ମୋର 5,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଲୁ ମୋ ଦରକାର ଅଛି ଦବ ସେ ମୋଟେ ଦେବିନି ତେଣୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆଜି ଦେବରାଜ ଚିନ୍ତା କଲେ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବରାଜ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କନ୍ଦରକୁ ତମର ସବୁ ଭଲ ତ ତମର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କୁଶଳ ତ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଦେବରାଜ ପଚାରିଦେଲେ ଦେବସଭାରେ ଦେବରାଜ କନ୍ଦରପର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଟିକେ ଛାତାଟା ଟିକେ ଆର ମୋଟା ହେଇଗଲା
मते पचारनी बल्लुटा 15 फुटरा टेकी गला कहले एते देवता बसुती काहाको डाकी नाटी पचारना ये मते आसी पचारुछंती मो गर्भ बढ़ी गला जेते बेले इंद्र पचार देले 15 फुटार उत्तर दला ला देवराज सुन आपण जो कथा मते पचारिले मु आपन को उत्तर दउछि कला हे देवराज इंद्र तले तम प्रसादात कुसुमायुधोपि सहाय मेकं मधुमे मनोबधा आज्ञा भारी बहकले सी कौन बाड़ेब ताकू तू बाड़िए बाड़िए पका आ बड़ नै तमे खटै साइलो न तमठी बड़ ना ते झांझटा बाड़े परिबनी मु जो गाउची बोर जिति मते किन बड़ पाइबो 125 टका नबो मन न 125 टका नहीं पता आ हमहु 140 ठकी दउछ तमे 125 टका सतने कोन आउ हां 125 टका बाय को 119 टका सेई जाजु पुरो को बाय करछ पैसा सब घर को न बोले एते कष्ट होचे यार प्रभु या पता कहइला काई पुरो को पालिया करलनी काई गलो एते कष्ट होचे कह रा मु करछि अरे जे हबार था से मन को हो तेन ताकू की कोना सप्तम से बजेलानी काठो मु गाय कहब रा तेन पहिला आज कंदरप आज्ञा कला देवरा आज्ञा तब प्रसाद हात कुसुमाय उधोपी हां हां आपण को प्रसाद आज्ञा आपण को दयारु दयारु नहीं आज्ञा कुसुमाय उधोपी हां हां आ उधर कुसुम अपि वर्तमान आज्ञा कहले वर्तमान कुसुम धनु आ कुसुम फसर फूल धनु आ फूल सर मोर सहायक करूछ मोर सहायता रछंती आज्ञा खाली सत्य के नुह मधुमेह बल मधा हां हां पुरे 15 सहित सांग के बसंत ऋतु ऋतुराज बसंत मो पाखे अछि ए देवरा देवराज इंद्रगण सेया पचारथे से पचारथे तमर कुशल मंगल ना मोर भल नाम मंद टिके कुह तमते एका पदे कइथांत ह आज्ञा मोर भल नले नै मंद सेटी लंबेले किंतु ये टिके बेसी बहकेला ना तेनु कहिला मो पाखरे फूल धनु फूल सर थिले मो चिर सुखा बसंत थिले कुर्जिया हु करि पारे कोन करि पारे धैर्य च्युति पिनाक पानी भगवान महादेवंकर धैर्य च्युति करे पारे कले दे पारे तपस्या भांगी दे पारे आज्ञा आज्ञा आउ का कथा कहबी आउ अन्य कथा का कथा काई मन को आनिबी जे कथा बेले एक कथा कहि देले के ना 15 सब देवता मालो ताली मार देले चले काई ना अरे बड़ू फोटो थला जा बोलो आज देवता माने उत्तर देले बोले हे 15 बोले जहां विबुधक वासना सखा तब मुखरे से कल प्रकाशित कराई दियो से करबारे देवराज इंद्र करे सखा हां हां समाधान कर देला देवराज कामरा छिना तले जहा विबुधक वासना जहा देवतांकर मनोभिष्ट अछि आमे कहिनु किंतु तमे कहि सारबा कहिलो तेरे से कथा टिके कराई दियो ना कोन ना टिके शिव को तपस्या भांगी दियो मु जहा को कहछि के राजी होना ना टिके भांगी दियो भांगी देबियो 15 बोले एक कथा एना माइनर कथा ए बाहातर खेल मु कह दे बस देवता मान को जवाब देले आज्ञा कथा देई हां हां 15 पपुरे गृहाभिमुखी हेले जते बेले गले ये आसीबा पर ठारू रति पुरे द्वार देश रे छिडा आइचंती चलिची कारण काहे कि देवराज इंद्र डाकी चंती हां हां कारण समय रे पुरे जदी राजा घरु शांत घरु डकरा आसुतला काहे हां हां ता घरे चुली जोड़ नथला ना काहे कि राजा डाकी कारण ता कोन या जानिबा पाई समस्त को भयभीत होई रहथिले आज से कथा को सत्य अनुभव कले काहे ये रति अनुभव कले काहे कि डाकी छुट देवराज स्वामी आसी पहुंच गले चले पहुंचले रति पचाला कला स्वामी कोन पाई देवराज इंद्र डाकी कोन पे जाइथला कोन पे डाकी थले
কোন পাই হ্যাঁ মতে গোটে গুরু দায়িত্ব দেইছন্তি কোন দায়িত্ব সে দায়িত্বটা হচ্ছে শিবঙ্গ তপস্যা ভঙ্গ করিবি আমার দরকার নাই আমার দরকার নাই কোন পাই না না তুমি জীবনী তপস্যা ভাঙ না মু জিবিনি না কিন্তু ততে কাই ভয় লাগুছি না মতে ভয় লাগুনি আদি রাতে মনা কলা আজ্ঞা কলা নাই না যাওনি আমার দরকার নাই না না ইয়ে এতে দেবতা মানে থাই এই যদি দায়িত্ব না নেলে মুন্ডু হ্যাঁ হ্যাঁ তমে কোন পাই দায়িত্ব নেল তুমি কোন পেয়ে নেল ভালো রতি মনা করিবার কারণ হ্যাঁ কালে মো স্বামী উপরে কিছু বিপদ আসিব বেশ বেশ এইথিপাই সে মনা করুଛନ୍ତି হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু যেতে ভুলাইলে আজ্ঞা 15 আজ্ঞା କହିଲେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଦେବତାଙ୍କୁ এই ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି নিশ্চিত নিশ্চিত ମା ଆଜି ରତି ବୁଝେଇଲେ বেশ ଆମ ଭୁଲଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର ପଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦେଖ କେଡେ ବଡ ନ୍ୟାୟ ସେ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି କାଳିଦାସ হ্যাঁ হ্যাঁ କାରଣ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହଉଛି এই এই ରତି କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଆପଣ ଯିବେ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବା ନା ମତେ ଯାওনি ମୋର କାହିଁ ମନ ପାଉନି বেশ ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବେ ଏ କଥା କାହିଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି আমার বিশ্বাস পাওনি ପନ୍ଦର ପଟେ କିଏ ହସିଲା 15 କୁ ହସିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ମୋ ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଆଁ? କଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ କଣ କଲେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ কোন কোন ରତି କହିଲା କଣ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି হ্যাঁ ଆପଣ ମୋ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଯଦି ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ বেশ ଜାଣିବି ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନା କଣ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା পরীক্ষাটা কোন ରତି ଡାକିଲା ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ମୋ ସହିତ ଆସ হ্যাঁ ରତି କନ୍ଦର୍ପ ସଖା ବସନ୍ତ 3 ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଲେ এই ରତି এই କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜୀବଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବି এই ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ ଧନୁ ଫୁଲ ସ୍ୱରରେ ହଁ। ତା ଦେହରେ କାମନା ଆଉ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ Yes. ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ জানিবি জানিবি তো ঠিক କିଛି কাম ବାଟ করবে। ଚାଲିଗଲେ ହେଲା ରତି ହଠାৎ ଡାକିଲା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ଏଇ ଜୀବଟାକୁ সেটা কোন ସେ ଯିବ କିଏ ହଁ? ସେ ଯିବ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା କାଳିଦାସଙ୍କ ଶୋକ ଏଇଟା ହଉଛି ପରେ କୁମାର ସମ୍ଭବର ନୁହଁ ଏଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଶୋକ ଆଜି ରତି ଦେଖେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜୀବଟା ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ମା କେମିତି ହେଇଛି କେମିତିକା? ରତି ଦେଖଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କୃଷ